बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने नमाज़ पढ़ने का जो अमली तरीका है वो अर्ज़ करूँगा। देखने में आता है बहुत से लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वो सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक नमाज के अरकान अदा नहीं करते। चाहे फ़र्ज़ नमाज है, वितर है, नफिल है या सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा, जो भी नमाज हम पढ़ लें उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज की सुन्नतें कहलाती हैं। ये नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज की शराइत, फ़राइज़ और नमाज के जो वाजिबात हैं उनका तो ज़िक्र पहले हो चुका था। आज मैं सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का अमली तरीका और नमाज में जो चीज़ें सुनते हैं वो ज़िक्र करना चाहता हूँ। मुस्तहब्बात और सुनन में जो चीज़ें शुमार होती हैं। मसलन नमाज शुरू करते वक्त हाथों को हमने किस तरह उठाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए जब हम तहरीमा कहें तो ये हाथ जो हैं इनकी उंगलियां कानों की लौ पर ले जाएं ऐसे, और हाथ की ये वाली उंगलियां जो हैं अंगूठे कानों की लौ पर, और उंगलियां अपनी असल जगह पे रखें, तकल्लुफ़ का शिकार न करें, ना इनको यूँ मिलाएं और ना यूँ कुशादा करें ऐसे, बल्कि सीधी रखें। और हाथों की जो हथेलियाँ हैं वो किबले की तरफ होनी चाहिए यूँ। और जब नीयत में कहें ना मुंह तरफ किबला के, तो उस वक्त चेहरा भी किबले की तरफ हो। ऐसे ना हो कि हम ज़बान से नीयत में कह रहे हों मुंह तरफ किबला के और चेहरा उस वक्त नीचे हो, ये भी नामुनासिब है। जब हम कहें ना मुंह तरफ किबला के, फिर किबले की तरफ चेहरा भी हो और हाथ यूँ हो, उंगलियाँ अपनी जगह पे यूँ कुशादा हो। अल्लाहु अकबर। एक बात यहाँ और भी काबिल गौर है कि अल्लाहु अकबर कहने से पहले ये अंगूठे जो हैं ये कानों की लौ को लग रहे हों ऐसे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम हाथ बांधें। अब हाथ बांधने का जो तरीका है वो ये है कि नाफ के नीचे ऐसे हम ये हाथ रखेंगे और यूँ इसकी कलाई बनाएंगे, यानी ये जो हमारी कलाई है इसका ये जो जोड़ है यहाँ पर हथेली आए, 3 उंगलियाँ ऊपर हों, और ये अंगूठे और छोटी उंगली का जो है ना ये हम यूँ हल्का बनाएंगे इस तरह। बाज़ लोग यूँ खड़े होते हैं, ये गलत है, ठीक है। जो सही तरीका है तहत सिर्रा के अल्फाज हैं हदीस पाक में, नाफ के नीचे यहाँ हमने ऐसे रखना है। औरत के लिए है कि वो जब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएगी, कंधों तक उठाएगी और हाथ को अपने सीने पर यूँ रखेगी, ये जो इस अंदाज में। मर्द के लिए ये वाला तरीका है इस तरह। और हमारी जो निगाह है क़ियाम की हालत में वो सजदे वाली जगह पे। बाज़ लोग ऊपर देख रहे होते हैं या दाएं बाएं देख रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। निगाह सीधी सजदे वाली जगह पे। फिर क़ियाम फ़र्ज़ है, उसमें किरात जो है वो भी फ़र्ज़ है। सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ना वाजिब है, ये अलग है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रकू में आएंगे इस तरह। ये ज़रा गौर से देख लें, जब हम रकू में आएँ तो हमारा रकू ये कमर बिल्कुल सीधी हो, इस अंदाज में, इस अंदाज में कमर बिल्कुल सीधी हो। यहाँ तक कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर पानी का भरा हुआ प्याला कमर पर रखें तो वो गिरे ना, ये सुन्नत तरीका है। अगर बिल्कुल सीधी नहीं है, हाथ घुटनों तक पहुँच जाते हैं, रकू तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका मैं बता रहा हूँ वो इस अंदाज में हो, इस अंदाज में कमर बिल्कुल सीधी हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मर्द जो है ये घुटने जो पकड़ेगा वो इस अंदाज में पकड़ेगा, घुटने इस अंदाज में। औरतों के लिए ये हुक्म है वो इस तरह रखें अपना हाथ, यानी वो उंगलियां जोड़ के रखें और मर्द जो है वो इस अंदाज में घुटने पकड़े, इस अंदाज में। और औरत के लिए ज़्यादा झुकना नहीं है, औरत बस थोड़ा सा झुकेगी कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। और मर्द के लिए सुन्नत तरीका जो है वो ये है कि पूरे तरीके से वो झुके। फिर रुकू से ये उठते हुए जो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदह, ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना सुन्नत है। फिर सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहेंगे, ये भी सुन्नत है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे। ये बात ज़रा गौर से सुन लें कि जब हम सजदे में जाएंगे तो पहले वो चीज़ ज़मीन पर टिकाएंगे जो ज़मीन के ज़्यादा करीब है। मसलन ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं सजदे में जा रहा हूँ तो पहले मैं अपने घुटने टिकाऊँगा, घुटने टिकाने के बाद फिर मैं अपने हाथ रखूँगा, हाथ रखने के बाद फिर नाक रखूँगा, नाक के बाद माथा, इस अंदाज में। और ये जो अंगूठे हैं ना ये हमारे कानों के बिल्कुल बराबर हों, इस अंदाज में कि अगर कान से कोई चीज़ गिरे तो हमारे अंगूठों पर गिरे। फिर जब उठेंगे तो पहले जो है ना जो चीज़
زمین پر آخر میں ٹکی ہے اس کو اٹھائیں گے. پہلے جو ہے ہماری پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھ کے بعد جو ہے نا یہ گھٹنے اٹھیں گے، گھٹنوں کے بعد ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی دوسرے سجدے کے بعد اس انداز میں یہ ہونا ہے. تو اس کے بعد جب ہم آخری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو اس میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، ربی جعلنی پڑھنا سنت ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کندھوں کی طرف دیکھیں گے. اور دوسرے السلام کہنا تو واجب ہے، لیکن علیکم کہنا اور رحمۃ اللہ یہ کہنا جو ہے سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس انداز میں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس انداز میں. اب میں ذرا تیزی سے یہ چیزیں دہرا دوں کہ سنتے کون سی ہیں. تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، انگلیاں کشادہ رکھنا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے صحیح طریقے سے اس انداز میں ہاتھ باندھنا، اور کلائی اس طرح بنانی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ قیام میں قرات تو کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جو کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل رکوع میں کمر سیدھی ہو اور ہاتھ کھول کے ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اور سجدے میں ایک چیز جو ہے قابل غور ہے وہ دیکھ لیں ذرا. سجدے میں ہم نے سجدہ جب کرنا ہے اس انداز میں کرنا ہے کہ یہ کلائیاں جو ہیں یہ جدا ہوں، ٹھیک ہے، اور زمین سے اٹھی ہوں اس انداز میں، اور پیچھے جو ہے یہ 10 انگلیاں جو ہیں یہ ان کا پیٹ زمین پر ٹکا ہو. یہ پیچھے والی سائڈ پہ یہ 10 انگلیاں جو ہیں ان کا پیٹ زمین پر اس انداز میں ٹکا ہو. اور اگر کسی نے یوں سجدہ کیا کہ پاؤں اٹھے رہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا. عورت کے لیے یہ ہے کہ ذرا اس کو آپ دیکھیں گے، عورت جس انداز میں سجدہ کرے گی نا وہ یوں ہے کہ عورت پہلے تو یہ پاؤں نکالے گی سائڈ پہ اور پھر وہ یوں کرے گی سجدہ اس انداز میں. یعنی مرد کے لیے یہ کلائیاں اٹھنی ہیں اور پہلوں پہ نہ لگیں، ران پہ نہ لگیں. عورت جو ہے وہ اس انداز میں سجدہ کرے گی، اس انداز میں، یعنی اس میں پردہ زیادہ سے زیادہ ہے، عورت اس انداز میں سجدہ کرے گی. اور دوسری چیز جو ہے نا جب التحیات کے لیے بیٹھیں تو اس انداز میں ہم بیٹھیں گے. مرد اس انداز میں کہ دایاں پاؤں کھڑا ہوگا اور بایاں بچھا کے زمین پر اس کے اوپر بیٹھے گا، لیکن عورت جو ہے نا وہ دونوں پاؤں سائڈ پہ نکالے گی اس انداز میں. عورت اس انداز میں بیٹھے گی کہ اس کے دونوں پاؤں جو ہے نا وہ سائڈ پہ نکلے ہوں گے، اور مرد جو ہے وہ اس انداز میں یوں بیٹھے گا. تو یہ نماز کا عملی طریقہ ہے جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے جو ہے نا دوستوں کو، سامعین اور ناظرین کو جو ہے نا ذرا عملی انداز میں بتاؤں کہ اس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے. اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہیں تو سجدے والی جگہ پہ ہو نظر، اور جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری نظر جو ہے پاؤں کے تلووں پر ہو، اوپر والا جو پاؤں کا حصہ ہے وہاں دیکھیں. اور اگر یہ تصور کریں انگوٹھوں پر نظر ہو کہ یہاں سے روح نکلنی ہے، زیادہ بہتر ہے تصور اور یکسوئی رہے گی. اور اس کے بعد جو ہے جب ہم سجدے میں جائیں تو نگاہ ہماری ناک کی طرف ہو، اور جب تشہد کی حالت میں 2 سجدوں کے درمیان یا التحیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو ہماری نظر جو ہے ہماری گود پر ہو، اور سلام پھیرتے وقت ہماری نظر جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہو. یہ نماز کے کچھ سنتیں اور مستحبات تھیں، اور اس کا عملی طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.